शांति। ओम शांति। ओम शांति। 9/1/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहले मिठे बच्चे, विकर्मर दंडरू मुक्ति पाइबा पाई तुमको पुरुषार्थ करबाकू हेबो। एही अंतिम जन्म रे सब हिसाब किताब चुक्त करी पवित्र हेबाकू पड़िबो। प्रश्न, धोखाबाज माया तुमर केउ प्रतिज्ञा को भांगिबा पाई चेष्टा करूछि? उत्तर, तुमे माने प्रतिज्ञा करिछ कौनसी भी देहधारी सहित मन लगाइबू नाही। आत्मा कहूछि मु एकमात्र बाबा को ही मने पकाइबी, निजर देह को मध्य मने पकाइबी नाही। बाबा आसी देह सहित सबुर संन्यास कराउछंती, किंतु माया एही प्रतिज्ञा को भंग कराई देउछि। देह प्रति आकर्षण आसी जाउछि। जेउ माने प्रतिज्ञा भंग करिथांती सेमानकु बहुत दंड भोग करिबाकू पड़िथाए। गीत, तुमे हो माताश्च पिता तुमे हो बंधुश्च सखा तुमे हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सारांश 1 रे कर्मातीति हेबा पाई बाबा को सूक्ष्म बुद्धि द्वारा चिन्ही यथार्थ भाव रे मने पकाइबाकू हेबो। पाठ पढ़ा सहित जोग उपरे मध्य पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेबो। 2 रे निजको मायर धोकारु रक्षा करिबाकू हेबो। कहार देह सहित मोह रखिबार नाही। एकमात्र बाबा सहित ही सच्चा स्नेह रखिबार अछि। देह अभिमान रे आसीबार नाही। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त समय रे वरदान नेउथिबा एवं दान देउथिबा बाबा समान वरदानी महादानी भव। विस्तार रे बाबा कहिले, ब्रह्म मुहूर्त समय रे ब्रह्म लोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य स्वरूप रे आलोक एवं शक्तिर किरण पिलामानकु विशेष वरदान रूप रे देइथांती। एहा सहित ब्रह्मा बा भाग्य विधाता रूप रे भाग्य रूपी अमृत बांटी थांती। केवल तुम मानकर बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करिबा योग्य हेबा दरकार। जदि कौनसी प्रकार विघ्न बा बाधा न थिबो तेबे सारा दिन पाई श्रेष्ठ स्थितिर बा श्रेष्ठ कर्मर मुहूर्त बाहर करिपारिबो। काहेकि ना अमृत बालर वातावरण ही मनोवृत्ति को बदलई देई पारिबो। सेति विस्तार रे बाबा कहले, ब्रह्म मुहूर्त समय रे ब्रह्मलोक निवासी बाबा ज्ञान सूर्य रूप रे आलोक एवं शक्तिर किरण पिलामानकु विशेष वरदान रूप रे देइथांती। ଏହା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ରୂପରେ ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତି। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ କଳସ ଅମୃତ ଧାରଣ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ବା ବାଧା ନଥିବ ତେବେ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ଅମୃତ ବେଳାର ବାତାବରଣ ହିଁ ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟରେ ବରଦାନ ନେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅ। ବରଦାନୀ ଏବଂ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା କ୍ରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ସ୍ନେହ ଦେବା। ବାବା କହିଲେ କ୍ରୋଧୀ ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା କ୍ରୋଧ କରିବା ଏବଂ ତୁମର କାମ ହେଲା ସ୍ନେହ ଦେବା। ଆଜି 9 ତାରିଖର ସୋମାନ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସେବା କର। ଏବେ ସ୍ୱକଲ୍ୟାଣ ଏଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହାକି ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ଆପେ ଆପେ ସକାଶ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇ ଦେଖାଇବୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ସ୍ନେହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପତନରେ ପ୍ରକଟ କରାଇ ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସକାଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମଣି ହୋଇ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। 9 ତାରିଖର ଯିଏ ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବା ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟରୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନର ଆଧାରରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇବା ସେବା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମିଳିଥାଏ। ସ୍ଥୂଳରେ ସଫଳତା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିବେ ଭଲ ତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବି କରି ଚାଲିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ସହ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଗୀତ ଗାଉଥିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।